Yan guys, what's up? Dito tayo ngayon guys sa Inares. Manood tayo ng basketball. Yan guys, bili lang tayo ticket tapos pasok na tayo. Okay, let's go. Ito na guys, 4th quarter na ng first game. Phoenix versus Tente. This is the 4th quarter, brought to us by Daily Fantasy, the official fantasy game of the PBA. Wala yan. Nakahirason. Nasa Buntin, binalik Rason, binalik ulit Buntin, silang dalawa lang nagpapasahan. Linosob, binalik ulit Rason, yes, pasok yan. Rivero nakay Richie na, Richie pa rin. Nasa kay Ular, binalik kay Rivero. Barangay pinasa sa ilalim. And Basket is one. Barangay. And one. Foul on number 12, Glenn Guboutin. Substitutions, Matthew Verano for Richie Rivero, and he takes for Anton Bernard. For the shot mark by Barangay. Wala. Rebound ni Galinato. Rason. Pinasa pa rin kay Kubuntin. Binalik kay Rason. Pugoy. Kubuntin. Tatlo naman sila ngayon. Pugoy. Binalik kay Rason sa gilid. Meron ng 3. Pasok yan. Sabi yun. Salado. Pinasa kay Dib. Palunggay. Inikot kay Tapin. Helenopos. Pasok yan. Commentex ulit tayo guys. Buntin. Dinalik kay Rason. Pinapaagaw. Ugoy. Linobos. Linera. Hindi tumama sa ring. Rebound ni Verano. Verano nag-dribble. Pinasa kay Salado. Pinalik kay Verano sa 4 points. Pinasa kay Dip sa 3 points. Dip. Nasa kay Tapin, Verano. Nasa kay Debs, nakagaw ni Pugoy. Pugoy, hindi ko ikot. Pinasa pa kay Galinato. And 1. Inikot pa naman yun. Foul number 12, Matthew Days. And 1. Substitution, Brian Verano for R.R. Pugoy. Shooting the bonus, Henry Galinato Jr. Bonus. Wala. Rebound. May Balunggay. Pinasa kay Salado. Balunggay. Pinasa kay Tapin. Pinalik kay Salado. Dribble. Walang mapasahan. Pinasa kay Verano. Sa 3 points. Tinira na lang sa 3 points. Wala yan. Rebound ni Galinato. Oy, pumasok na pala si Erwila. Naka-Erwila na. Kubuntin. Stolen by Tapin.
Dinidiretso. Pinasa kay Birano. Dinidiretso. Wala. Nakay ano na. Aurin. Pinasa kay Herwila. Herwila. Galinato. Sa 3 points kay Aurin. Aurin. Pinasa sa 3 kay Herwila. Pasok yan. Grabe naman ang Tokintex. Akin. Macho Dibs. Pinasa kay Rivero. Pinalik kay Balongay. Linopos. Sinog Palpal. Ni Galinato. Goal pending daw. Pasok ang tira. Goal pending daw sabi ng ref. Nire-review pa. Guys, oh. Makita. Ayan na guys, siguro tumatakbo. Ang hatol ay As a goaltending on the Torpagiga, 2 points awarded for Kai Balongay. 2 points ni Cal Balongay. Bola ng TNT. Herwila. Subuntin. Aurin. Binalik kay Herwila. Galinato. Binalik kay Aurin. Foul si Salado. Umapit sa jersey. Holding foul on number 18, Ken Salado. Timeout, Phoenix Fuel Masters. Time out, Phoenix. This timeout is brought to us by our 14 seconds. Purple game guys. Galinato. Pinasa kay Aurin. Pinasa kay Rason sa 3 points. Tinira, hindi tumama. Rebound pa rin ng Tokintex. Nakuha na ng Phoenix. Garcia. Masok na si Garcia guys. Pinalitan si Salado. Garcia. Naagaw ni Galinato. Tangkak na yan. Grabe yun. Garcia. Garcia, walang mapasahan. Sinasa na kay Balongay. Linosog. Si Herwil ang bantay, naagaw. Herwil ang nagmamadali. Pinasa kay Rason. Binalik. Pinasa kay Aurin sa kabilang 3 points na naman. Nako naman, 3 points na naman. Garcia. Pinasa kay Alejandro. Alejandro. Nagawan. Na double team. Naagaw uli ni Aurin. Dakdak na ng Galinato. Wala. Alejandro. Pinasa kay Garcia sa 4 points. Tinira. Wala. Rebound ni Macho Deb. Alejandro. Binalik kay Macho Deb. Linopos. Si Herwil ang pantay. Binapulti ni Galinato. Nawala ang bola. Lumabas. Tokintex daw sabi ng ref. Substitution, CJ Mayawal for Team Aurin. Pinalitan na sa Team Aurin. Tokintex na guys. Doon na guys. Mayawal guys, nakashoot na oh. Timeout, Phoenix Fuel Masters. This timeout is brought to us. Mga guys, back to the ball game tayo. Garcia. Pinasa kay Alejandro. Garcia. Pinalik lang. Humihingi ng screen. Linopos. Pinalik kay Alejandro sa 3 points. Hindi tinuloy ang tira. Alejandro pa rin. Pinasa kay Birano sa 4 points. Nabutan na ng shot clock. Hindi tumama.
Shot clock violation. Shot clock violation. Ibunya. Binalik kay Rason. Payawal. Lumupos. Kontra kay Birano. Linabas kay Rason. Nabaking na. Outside ball. Shot clock at 14 seconds. Nagbukas na Leandro. Pinasa ilalim kay Garcia. Endron yan. Laban kay Ruila. Garcia. Pushing foul on number 13, Brian Herrera. That's his first foul, 2 on the Tropa Kika. Bonus ni Garcia. Wala. Rason. Pinasa kay Ibunya. Irwila. Rason. Payawal. Ang lahat nakahawak ng bola guys. Oh. Galinato pang-5. Foul daw si Balongay. Sabi ng rip. Foul on number 10, Kai Malungay. Timeout TNT, Tropa Time Kika. out TNT. This timeout is brought to us by Tickets. Back to the ball game guys. Sinabas na si Galinato. Ayos palang pinasok. Rason. Kayawal sa 3. Sirwela. Shot clock na naman. Shot clock violation. Alejandro. Ball Filipino na guys. Balongay. Rivero. Birano pala. Uy, macho division. Pinaliwa. Foul on number 0, Bartley Ebonia. That's his first foul, 3 on the Tropa Kika. Bonus shot for Macho Neptune. Dips ang 5 ng Phoenix. Garcia, Balongay, Rivero. Ay, Birano. Saka si Garcia. Top Intex. Rason. Ibunya. Rason. Herwila sa 3. Tinira. Wala. Rebound ng Phoenix. Garcia. Garcia. Alejandro. Linopos. Hindi nakatingin si Balongay. Substitution. Being Eximiliano for Jello Razor. Siminyano. Pinasok. Barilla. Siminyano. Irwila. Binalo kay Ibunya. Na 3 points. Payawal. Dribble. Siminyano. Tinira sa 3. Pasok. Hindi na pinapapit ng top intakes siya. Nagkakatris siya. Balongay. Garcia. Alejandro. Linopos. Kaya walang bantay. Dinobol team. Paul. Foul on number 53, being Eximiliano. That's his first foul, 4 on the Tropa Kika. Wala. Ang unang hagis. Pangalawa. Wala pa rin. Red violation, substitute veto for JJ Alejandro.
Pinasa kay ulit kay Barilla. Similiano ulit. Linopos naman ngayon. Wala. Rebound ni Garcia. Garcia. Kay Garcia pa rin. Muntik na may chickens guys. Garcia. Bates. Alejandro. Ayun sa din sa gitna. Nakagawa na Eximiliano. Pinasa kay Bunya. Garcia. Pinabas sa 3 points. Garcia, pinasa kay Birano. Pasok. Heruela. Last 2 minutes. Last 2 minutes na guys sa 4th quarter. Heruela. Barilla. Pinasa kay Payawal sa Tristinera. Wala. Rebound ni Birano. Birano. Hindi naagawan. Birano tinira sa perimeter. Wala. Kay Balonggay. Back ni kay Balonggay yun na point back. Heruela. Barilla. Eximiliano. Barilla sa 3. Linoso. Pinasa kay Heruela. Grabe yun. End 1 pa rin. Pushing foul on number 8, R.R. Garcia. That's the first team foul of the Viewmasters under the last 2 minutes. Bonus free throw for Brian Herrera. 1 minute 13 na lang guys. Isa pa lang ang foul ng Phoenix. Dalawa sa Tokintex. Garcia. Balonggay, tinira sa 3. Pasok yan. Kay Balonggay. Heruela. Barilla. Eximiliano. Tinira din sa 3. Oh, ibon niya yun. Birano. Pinasa kay Garcia. Linopos. Pasok. R.R. Garcia. Tapos na guys. 10 seconds. Panalo ang Toki